ଶୁଖୁଆ ଆଜି ପୁରା ଘାଇଲା କରିବ। ଏଟା କି ଶୁଖୁଆ? ଶ୍ରୀରାମୁଣ୍ଡି କ'ଣ ସବୁ ନା ଏକ ନମ୍ବର। ଗରମ ଗରମ ଆମଲେଟ ଏବେ ହବ। ଗ୍ରୁମର ଡିଏପି ପଟାସ। ଗ୍ରୁମର ଡିଏପି ପଟାସ। ଓ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଟା ପିଇଲୁ? हाँ चा पीला तू जो गुंड पकई खाईदेला आज। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे नुआ शानदार जबरदस्त वीडियो रे आपण मानन को वेलकम। सकाल सकाल मो पुओ झी टी रेडी हो गले बाकी सेपटे सी कौन टे कर सारा पर मैंने टिके खियापिया करेंगे तापर टिफिन नेबे मो तांगु टिके नहीं स्कूल ले छाड़ी कौन टे कहदेला चली वीडियो टिके देखु जंती लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे आ भल लागले कमेंट करिवे। खाइबो तमे खाइछो ना आजो खाइ दो। एपटे कौन चलची एपटे मो बो कौन करची ओ कौन करछु रोटी बच्चे बेले में इच्छा खाइबे कौन करबी तो ये कौन करछो रोटी भजा कार ये जीवो स्कूल को खाइबा दे दीटा रोटी ने रोटी दो भजा टिके मैगी केते दिन हैला बंद हलानी टोटल मैगी टोटल तब खाया दो नहीं एपटे खाइबा स्टार्ट कर देले मो पुओ झियो सकाळु सकाळु भजा भेंडी आलू भजा रोटी गरम गरम रोटी के खाइबो आस ओ दादा पड़लानी के केतल पड़ला टिफिन नहीं ना पाँचटा रु ए बाबा मोर सतल सोया टाइम नहीं से तारा आसची खाई देकी सही पड़छ नहीं खाई दियो जल्दी खाई दियो नहीं छाड़ दे पड़े टे सार पकड़ा कौ केटा पड़ो एटा बाबा कि सार अच्छे ग्रुमर डीएपी पटास। ग्रुमर डीएपी पटास सार पहला ए और भी लोक रुआ चली देखो एपटे लोक रोच रुआपता चली आहरी एठी भी जन रोच आगुर टिके आमर टे आगुरी रुआ होता टिके धान ए साइज हो गलानी तो सार टिके पड़ुची बापार मोर सार पकड़ा पलि आलु सका सका पुओ झील को स्कूल टे नहीं छाड़ी के आसली तापर बापा कहले टे सार धर और टे सार पकई आसवा तार ये नहीं पलि आली ये बिलटा पड़ो तापर कौटी जी देखा
कौन ये चा चा तो चा पूरा पीव बहे चा पीव सुन तो खाली साग ये कौन है रे ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏପଟେ କଣ ଚାଲିଛି बड़ी ବଢି ଭଜା ଯିବ ସେ ଏପଟେ କଣ କରୁଛି ଏ ଗୋଟେ ତାର ପାଗ କଲାଣି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ଖାଇବୁ ରାଗ ଲାଗୁନି ତୋତେ ବୋଉ ମୋର ଚା ପିଇବୁ ଡବଲ ପେଡ଼ା କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଚା କେତେବେଳେ ପିଇବୁ କଣ କରିବ बढ़िया कौन देखा होजी लंका गुंड पूरा छाडी देजी ହୁଁ हां ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ପକେଇ ଦେଇଛି କଷା ନେଲା ନୂଆ ତ ଭଲ ପିସ୍ ପଇଲା ବୋଲି ହେଇଗଲା ଲାଲ ଟଟ ହେଇଗଲା ଲାଲି କେମିତି ହେଇଯାଉଛି चल पड़ुची ବଢ଼ିଆ କରି ଭାଜ ହଁ ପୁରା ଧଳା ଥିଲା ନାଲି ହେଇଗଲା ଆଉ ଟିକେ ନାଲି ହେଇଗଲେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ନାଲି ହେଇଯିବ ଚାଲିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ତ ଖାଲି ଶାଗ ନିଏ नथिले लागिबनी बाग ଶାଗ ନଥିଲେ ଲାଗିବନି ବାଗ এই যে সুজনা শাক গুলা যে নলতা শাক ଆଗରୁ ନଲତା ଶାଗ କରିକି ଖାଆନ୍ତିନି ନଲତା শাক করে উঠি ଆମ ବାଗ ଅଛି ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ନା ଆଉ ନଲତା ତ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ କାର ନାହିଁ ଏ ବିଛା ଖଣ୍ଡିଆ ଏମିତି ଟାଣି ଦେବୁ ପତ୍ରଟା ଧରି ଏମିତି ଟାଣି ଦେବୁ ଏକାଥରେ ବାହାରିଯିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଟିକେ ନାଳ ନାଳ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବନି ଏ ଅବୁଦାରେ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେ କାଲି ବାହାରୁ ଦୁଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବା ଶାଗ କୁଆଡ଼େ ସେଇ ଶାଗର ଟିକେ ଭିଟାମିନ୍ ଶାଗଟା ନା କଣ ହେଲାଣି ଗାଧେଇ ତ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଗାଧେଇକି ଆସିବେନି ନା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମୋର ଆଇଟମ୍ ସରିନି କଣ ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା ଚାଲିଛି ସେଟା ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ହେବ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ମୋର ବି ସରିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବି ସରିଲାଣି ରେଡ଼ି ତ ନାହିଁ ପୋଇ ପତ୍ର ପକେଇଛ ଏଠି ବାସି ନା ଏଇଟା ଜଣା ପଡୁଛି ସଜନା ଶାଗ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା କିଏ ଖାଇବ ଆମର ତ ଖାଲି ଶାଗ ହଉ ଗରମ ଗରମ ଆମଲେଟ୍ ଏବେ ହବ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ କରିଥାନ୍ତା ନା ଅଧିକ ଫୁଲିଥାନ୍ତା ତମେ ସିଙ୍ଗଲ ହେନେ କନି ସିଙ୍ଗଲ ଡବଲ ହେଇଥିନି ଡବଲ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲଟା କି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ତ ନା ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତା ଫୁଲିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଦେଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟା ରହିନଥାନ୍ତା ଏବେ ବୋଇଯିବ ବୁଝିଲ କଣ ହେଲା ବୋଇ ପଇଲା ସିଙ୍ଗଲଟା ହେଇଥିନେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଫୁଲିବ ଅଧିକ ତଥାପି ଭାଙ୍ଗିନି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ତମେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କର ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜାଏ ଗାଡ଼ି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଭାଜା ଜଲ୍ଦି କରିବ ଲେଟ୍ କରନା ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଆଇଟମ୍ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେଲ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶାଗ ବନେଇବାଟା ଦେଖିଛି ଆଉ ବଢ଼ି ଚୁରାଟା କହିଥିଲି ଏଇଟା ତ ଥିବ ପୁଣି ଶୁଖୁଆ ଏତେ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କରିଦେଲ କି ଶୁଖୁଆ ନା ସେଥିପାଇଁ ଦଳି ହେଉନି ଆଜି ଗଲା ଆଜି ପାଗଟା ପଳେଇଲା
ତମ ହାତ ବାଟିନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାବା କୁଆଡ଼େ ସାର ନେଇକି କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ସାର ପୁରା ଏଠି ରଖା ହେଇଛି। ଏବେ ସାର ପଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଦିଅ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଦେଉନ। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପିଆଜ ଟିକେ କ'ଣ ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ଆଜି ପୁରା ଘାଇଲା କରିବ। ଏଟା କି ଶୁଖୁଆ? ଶ୍ରୀରାମୁଣ୍ଡି କ'ଣ ସବୁ ନା। ହଉ ଶୁଖୁଆ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଆଜି। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକା। ଏକ ନମ୍ବର। ଏତେ ଆଇଟମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଗ ଭଜା, ଦଳା ଟିକେ, ଏପଟେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା, ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ରସୁଣ ପକେଇ ବଡ଼ି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚୁରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମଲେଟ୍ଟା। କ'ଣ କଳା ସେ ନା ଦୌଡ଼ିବ ନା ଉଡ଼ିବ? ପଖାଳ ଉଡ଼ିବ। ଉଡ଼ିଲା ପଖାଳ ଆଉ ଉଡ଼ିଲା। ପଖାଳକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଦଳା। କ'ଣ କଲା? କିଏ କ'ଣ କଲା? ସେ ଶୁଖୁଆ ଗଲା ନା ମୁଁ ଗନି? ତମେ କଲ ଶୁଖୁଆ ଗଲା। ଆଜି ଜମିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ମୁଁ ନା? ମୁଁ ସିନା ପୋଡ଼ିନୁ ବୋଲି ତମେ ଖାଇଲା। ଶାଗ ଆଜି ଏକ ସେ ବଢ଼कर ଏକ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶାଗ ନଥିଲେ ତ ହବନି ପଖାଳକୁ ଆଉ। ବଢ଼ି ଚୁରା ଯୋଉଟା ପଖାଳ ଶାଗ ବଢ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଶୀ ମାନେ ଆମର ବିଦେଶୀ ଏକା ଅଣ୍ଡା ଆଉ କିଛିଟା ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା। ଚାର୍ଜର ତାପରେ ପଖାଳ ଟିଫିନ୍ ଡେଲି ପଖାଳ ଟିଫିନ୍। ହଉ ଚାଲିନି। ପୁଅ ଝିଅ ଆସିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ। ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ପକେଇଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏ ଗୋଲେଇ ଛକ ମାର୍କେଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ବର୍ଷା। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ଆଜି ଭଡ଼ା କ'ଣ ହବ? ଭିତରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ବର୍ଷା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଲୋଡ଼ିଂ ତ ସରିଯାଇଛି। ଜରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କିଛି ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ହେଉଛି। ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକାଲ ଭଡ଼ା ମିଳୁଛି। ସର୍ଟ ଭଡ଼ାଟା ଓକେ। ଆଉ ସର୍ଟ ଭଡ଼ାଟା ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି, ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ। ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ। ଦିନମାନର ଫାଷ୍ଟ ତ ଆଜି ବଇନି ହେଇଗଲା। ବାକି କ'ଣ ଦିନମାନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଫାଷ୍ଟ ଲୋକାଲ ବଇନି ଭଡ଼ାରେ। ଆଉ ବଇନି ଭଡ଼ା ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ। ସକାଳୁ ବଇନି ହେଇଗଲା। ଏବେ ପାଗ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଲା। ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେବା ଭିତରେ ଭଡ଼ା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ପାଗଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଭଲ ଭଡ଼ା ଟିକେ ହେବ।
किंतु ना कॉल आसुची ना के ऑटो कतिक आसुचंदी ना कोनोसी भड़ा आसुची कोनोसी दुकानी ना फोन करचंदी ना किछि भी पूरा शून्य एमती ऑटो भीतर बसची आ बसी बसी पूरा हालिया कौन करिया सीजन ये जो सीजन ले केमती आज बइन गोटे हो गला से बड़ कथा माने बइन हवा भी बहुत कष्ट बुझे तो देखा आ कौन करवा आमर तो अच्छी से पखाड़ एवं जेहेतु पाग परिवर्तन होती पखाड़ खाईदे देखी गोटे रेस्ट करवा सेमती रेस्ट किसी हुए नहीं जदि फोन आसे चलो चलो बाड़िया बाड़ा एमती भी खाऊ भी फोन आस पटापट खाओ टिफिन पैक कर चलो ना फोन आस टिफिन खोलुम एमती धरती भाई गोटे भड़ा अर्जेंट अच्छे आस तो टिफिन एमती थोदेवी कौन रखिदेवी बुझे एमती हुए तो देखा एवं टे चलते पखाड़ खाइबा पखाड़ खाई रेस्ट फेस्ट करी तापर कौन हो देखा ओके तो देखो कौन हो पखाड़ मोर रेडी हो जाइए भड़ा तो किसी ना आराम से बसिक टे पखाड़ खाइबा तापर रेस्ट फेस्ट करवा देखिया कौन हो बर्तमान पखाड़ टे खाइबा पखाड़ पूरा रेडी पखाड़ पूरा रेडी पखाड़ सहित शाग भजा शुक्ला लंका आउपटे आलू बैगण टमाटो रसुण पकई गोटे बढ़िया दला बैगन फाइगन पड़ी गोटे बढ़िया दला सकाଳେ खाइथिबा भेंडी आलू भजा ओके शाग शाग तो आम सबुदिन सहित शुक्ला लंका पखाड़ा अच्छे बोली के आडजस्ट हो जाए कहले पखाड़ न था कौन कथा तो सांग मैंने गोटे खाइला पर गोटे भड़ा मिलला ये हूँ सोफा भड़ाटा पूरा सेटा अच्छी लोड करके एबे जगह ऊपर पड़े आसली ये अनलोड हम ऊपर तो देखिए सांग मैंने केते कौन टाइम लगुच आपको फास्ट अनलोड करवा अनलोड करके जगह नहीं रखा रखी रुखा की पेपर भी अच्छी रिसीव करके एठू बाहर आज ये हूँ सेकेंड भड़ा खाइला ओके तो चलो देखिए केते कौन टाइम लगुच टाइम तो टे लगे कहीं सेड़ी नहीं जीवा आसवा से टाइम लगे बढ़िया बढ़िया लगो नहीं पानी 4 आदमी हम मिलके खा रहे बढ़िया लगो नहीं खा दो बार 2 टाइम देना है ना वो भावुली सांग मैंने गुपचुप खाइला घर को जिम बुलिकी कौन घर को जीवी आउ भड़ा तो गोटे आसी जाइए गला बेले भड़ाटे मिल जाए ओके तो चलतु लोकाल बोधे अच्छी दुकान को गले जना पड़
लोकाल हो पाखर हो दूर हो गला तो गोटे मिली आम ताकू निहाती करवा छाड़ानी ओके सांग मैंने घर को बाहर लास्ट जमी मुझे गोटे भड़ा आसी तापर मुझे पकईक आसु आसु आउ गोटे भड़ा आसला से देखे पारनी कहीं फास्ट टिके काम करिया पड़े कस्टमर भी कहते दुकान भी कहते जल्दी जल्दी चल से भिडियो करे किए कौन केमती माइंड रोथो कौन किए भावुव तो से करे जोटा जल्दी जल्दी सत कथा मु भिडियो करे मुझे छाड़ी दिए से जड़े दिए एमती आपण मान पाखे ओके लास्ट भड़ा 2टा है आज जहाँ भी जहाँ भड़ा जमती जहाँ आज पूरा ठीक अच्छी लोकल हिसाब रे ओके तो एबे आमे बाहर डायरेक्ट घर को नेक्स्ट घरे अपेक्षा करथी मो भाई चलते घरे कथा सांग मैंने देखो ये 2 जन अलरेडी शोई पड़ती मु फ्रेश होगी पलि आइली मैं खियापिया करवा कि अलरेडी शोई जाइए आपको कौन डाकिया बाबा जगली ना से शोई पड़ती खियापिया समस्त कंप्लीट आउ तो टिके लेट आसी पहुँचली ये अलरेडी 2 जन लगे खाई शोई जाइए तमें खत्म बाकी मुझे लास्ट थी खाईदेली बापा बो सब खियापिया कर अलरेडी शोले मुझे आसिक पहुँचु पहुँचु के 10:30 के 11टा बजे 10 मिनट अच्छी देखो 11टा बजे 10:50 गला पहुँचनी 10 मिनट है पहुँचिकी खाई बाहरली वीडियो एंड करिया वीडियोटी जदि भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और भल लगे कमेंट करेंगे जय जगन्नाथ गुड नाइट लव यू ऑल पुन देखा गोटे सुंदर नुआ वीडियो रे।